Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la comparaison des fractions, quelle que soit la fraction. Donc, on va donner un petit exemple et d'après ce exemple, on va voir une règle très importante avec laquelle on peut travailler avec beaucoup d'exercices. دونك دابا غادي نشوف واحد التمرين صغير، ومن هاد التمرين غادي نعطيو واحد النتيجة اللي ممكن من خلالها نخدمو مع جميع لي فراكسيون ونديرو المقارنة ديالهم مع بعضياتهم. دابا نعطيو هاد المثال هذا 5/10 و 3/10 5 sur 10 et 3 sur 10. Donc on a 5 sur 10, il est supérieur à 3 sur 10. Et bien pourquoi? Car on a le même dénominateur, c'est 10, et on a 5 supérieur à 3. Donc القاعدة شنو هتكون؟ هتكون أنه إلا كان عندنا نفس المقام فاللي عنده البسط الأكبر هو اللي كيكون الأكبر، ولا كان عندنا نفس البسط دونك اللي عنده المقام الصغير هو اللي كيكون الأكبر. في هذه الحالة اللي يكون كبير هو 10/2، سي 10 sur 2. وفي هذه الحالة هذه سي اللي يكون كبير هو 5 sur 10، لأن 5 هو اللي عنده البسط كبير وعندهم نفس المقام. دي زوتر كا اللي نقدروا نلقاو فيهم مثلا بحال هاد الكا هذا اللي فيه 3 sur 2 et 5 sur 6. Ici il est obligatoire de faire quoi؟ أننا نوحدو المقام. دونك باش نوحدو المقام خصنا نضربو هاد الجهة في 3 باش ضربنا المقام خصنا نضربو البسط. دونك 3 fois 2 et 3 fois 3. دونك هنا نلقاو 9، هنا غادي نلقاو 9 وهنا غادي نلقاو 6. دونك 6 عندهم نفس هذا، عندهم نفس المقام، دونك خص اللي عنده البسط كبير هو اللي يكون كبير. دونك 3 fois 3 on a dit qu'il va donner ici 9 9. دونك 9 كبر من 5، دونك هذا كبر من هذا. دونك كنظن انه بسيط. دونك شنو هي القاعده اللي تكون عندنا؟ ايبا هي هادشي اللي قلت. دونك si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande de deux fractions. Donc اللي عنده أكبر إلا كانوا عندهم نفس المقام، دونك اللي عنده أكبر بسط هو اللي كيكون أكبر عدد أو لا أكبر جذر. في هذه الحالة هذه مثلا A sur B il est supérieur à C sur B si seulement si A supérieur à C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A على B أكبر قطعا من C على B فقط إذا كان عندنا A كبر من C، حيث عندهم نفس المقام. دونك نخرجو التمرين 7/5 كبر من 4/5. علاش؟ لأن 7 كبر من 4. دونك حتى في الإجابة خصنا نكونو واضحين. Donc, pour comparer les deux nombres 3 sur 2 et 5 sur 6, premièrement, on met au même dénominateur les deux fractions. Donc, ça nous donne le maqam. On met au même dénominateur les deux fractions. Donc, on a 3 على 2 شحال هي 3 في 3 و 2 على 3. Pardon, il y a 3 fois 3 sur 2 fois 3. Donc, c'est 9 sur 6. Et 5 sur 6 راه déjà عنده 6 في المقام، donc ما نبدلو فيه والو. Ensuite on compare les deux nombres 9 sur 6 et 5 sur 6. Donc on trouve que 9 il est supérieur à 5 et le même dénominateur, donc c'est le 6. donc 9 بما ان البسط 9 هو الأكبر، donc 9 على 6 هي الأكبر. وشنو هي 9 على 6 في الأصل؟ هي 3 sur 2. Donc 3 sur 2 supérieur à 5 sur 6 ونكونو جاوبنا على هذا. Alors la règle numéro 5, pour comparer deux fractions de dénominateurs différents, on réduit au même dénominateur les deux fractions. Ensuite on applique la règle numéro 4. La règle numéro 4 هي دي دونك لي كنوحدو بعدا المقامات.
كيولي عندنا بي و بي نفس بي، وكنشوفو ديك الساعة ا و سي شكون اللي كبر. الا كان اكبر دونك هاد الجذر هو الكبير، الا كان سي هو الكبير دونك كنبدلو هاد الرمز كيولي ا على بي اصغر من سي على بي. Donc voilà. Exemple pour comparer les fractions suivantes. 1 sur 5 et 2 sur 3. Donc 1 sur 5 et 2 sur 3. Ici, dans cet exemple-là, on a fait seulement 3 fois 2. Pourquoi? Car 3 fois 2, c'est 6. Ici, pardon, c'est un problème dans l'affichage. Ok. Voilà. Donc ici, on a 1 sur 5 et 2 sur 3. Ici, on a un problème. On n'a pas un nombre commun. Ça veut dire on va multiplier 3 par quel nombre? Il va donner 5. On n'a pas cette option. يعني ما عندناش واحد الرقم نضربوه في 3 يعطينا 5 ولا نضربوه في 5 يعطينا 3. دونك صعيب باش نوحدو هنا المقام، ولكن كنديرو الضرب ديالهم بجوج، يعني 5 فوا 3 و 3 فوا 5. وما ننساوش البسط، درنا 3 فوا 5 دونك 1 فوا 3 سي 3. دونك كنضربو في نفس العدد 3 فوا 3. دونك كنضربو هنا 3 فوا 3 دونك يعطينا 3 sur 15. فوالا. هنا نضربوها عاوتاني في 5 دونك نضربو 2 sur 3 fois 5 sur 5. Donc c'est 2 fois 5 sur 3 fois 5. 2 fois 5 c'est 10 et 3 fois 5 c'est 15. On a 10 sur 15, il est supérieur à 3 sur 15. Et bien tout simplement pourquoi? Car 10 il est supérieur à 3. 10 أكبر من 3. Donc نرجعو للأصل. شكون هي 10 على 15؟ هي 2 على 3. دونك أكبر من 3 على 5 على 15 اللي هي 1 sur 5. Donc voilà. دونك ندوزو لواحد التمرين آخر اللي هو 10 على 2 أكبر من 10 على 5. لماذا؟ لأن 2 أصغر من 5. دونك هنا غادي نوصلو لا ريغل نيميرو 6 اللي كتقولك إلا كانوا عندنا دو فراكسيون عندهم نفس البسط، نفس لو نيميراتور اللي هو العدد اللي كيكون الفوق، alors la fraction qui a le plus petit dénominateur est la plus grande des deux fractions. Donc A sur C كبر من A sur B si C il est inférieur à B. Donc on a ici A et A, ça veut dire on a le même nombre dans le numérateur ci-dessus. Alors, et on a C et B sont différents, donc ça il est supérieur, ça veut dire C il est inférieur. Donc, activité 4, comparer les fractions suivantes. Donc 10 sur 5 et 1 sur 2. Alors 10 sur 5 c'est quoi? C'est 2. Et 1 sur 2 c'est 0,5. 2 il est supérieur à 1 كبر من 1 و 0,5 صغر من 1. إذن ممكن أننا نديرو التأطير، نديرو 1 في النص في الوسط ونديرو 1,5 1 sur 2 في اليسار و 10 sur 5 في اليمين. وبهذه الطريقة نوصلو لا ريغل numéro 5. Donc A et B deux nombres décimaux avec B bien sûr différentes زيرو. علاش؟ لأنه كاين في المقام والمقام ميمكنش يكون كيساوي 0. Donc si A il est supérieur à B, alors A sur B il est supérieur à 1. هنا كنقسمو كلشي على B، كنقسمو A على B وكنقسمو B على B. B على B هي 1. Donc chaque nombre divisé par lui-même، يعني أي رقم قسمناه على نفسه كيعطينا 1. دونك كتولي لنا A على B و B على B اللي هي 1. كنحصلو على هادي. Si A il est inférieur à B دونك غنقسمو نديرو نفس الأمر A على B وهنا نقسمو على B. دونك A على B ونخليو نفس الرمز وغادي يعطينا B على B اللي هي 1. نعطيو مثال 5 sur 4 supérieur à 1, ça veut dire que 5 il est supérieur à 4. يعني فحال هاد 4 كنجيبوها كنضربوها هنا. 3 sur 4 inférieur à 1, نجيبو هاد 4 كنضربوها في 1 دونك 3 il est inférieur à B.
Alors ici, on a terminé, donc merci.